नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे गोटे एमिति साधना विषय रे कहिबी जार प्रभाव एकदम अचूक अटे। धन संपत्तिर अभाव केबे भी हबनी। वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु। तंत्रशास्त्र रे तंत्र साहित्य रे अनेक प्रकार साधना विषय रे लिखा हिची, जेउथिरु किछि प्रयोगात्मक आ किछि साधनात्मक। गोटे अछि प्रयोगात्मक तंत्र विद्या। कौन से प्रयोगात्मक तंत्र विद्या? जार मंत्र को सिद्ध करने को पड़ेनी, केवल पूजा सामग्री सह किसी स्पेशल विधि रे पूजा करदेले ही ताहा काम करे। उदाहरण पूर्व वीडियो रे देइथिले कला कोइला लुहा कंटा को एकाठी रखिकी पुटुली बनैकी तापर जंत्र आंकिकी 3 माला मंत्र जप करिया पई जोटा शत्रुनाश पई देइथिले, ताहा एकदम अचूक काम करे। सेही भली 3 दिनिया भुवनेश्वरी साधना देइथिले, ताहा भी प्रयोगात्मक तंत्र विद्या अटे। पुणी साधनात्मक तंत्र विद्या कौन? जो तंत्र साधना अनेक दिन पर्यंत चले, 21 दिन 41 दिन 6 मासे वर्षे यही साधना क्रम जहाँ चले ताकू ही कह जाए साधनात्मक तंत्र विद्या। तेबे आज जो साधना पद्धति देवी, ये साधना पद्धति साधनात्मक तंत्र विद्या अंतर्गत अटे। कौन करा जीवो? ये साधनार ना हेउची धनेश्वर कुबेर साधना। कुबेर महाराज होउछंती देवता मानकर कोषाध्यक्ष, अर्थात देवता मानकर जेतिकी धन रत्न संपत्ति अच्छी कोष अच्छी तार रक्षाकर्ता। देवतांकर धन कोषर संपूर्ण मैनेजमेंट दायित्व होउची कुबेर महाराजंकर। देवता मानक भितरे इंद्रंकर समतुल्य धनी होउछंती राजा कुबेर। कुबेर महाराज होउछंती भगवान शिवंकर मित्र आ यक्ष मानकर राजा। जगतर जेते यक्ष यक्षिणी अछंती सबु होउछंती कुबेर महाराजंकर अधीन रे। सेइथिपई यक्ष किंबा यक्षिणी साधना करिबा पूर्वरु यक्षराज कुबेरंकर साधना करा जाए। वास्तव में कुबेर महाराज यक्षंकर राजा हेले भी से जने परम शिव भक्त आउ परम महालक्ष्मी भक्त। महालक्ष्मी तंत्र विद्या रचना रे से बहुत उच्च कोटीर ऋषि मानक मध्यरे गणित हुअंती। बेले बेले किछि मंत्र देखिथेबे जेउथरे मणिभद्र नाम आसे, आउ किछि मंत्र रे वैश्रवण नाम आसे। जो वैश्रवण किए? कुबेर महाराज होउछंती वैश्रवण। किछि मंत्र देखिबे सेथरे विनियोग थो, विनियोग रे लिखाई थबो। सपोज गोटे उदाहरण दे कहूची, ओम अस्य श्री महालक्ष्मी मंत्रस्य अनुष्टुप छंदः वैश्रवण ऋषि ही। एटा गोटे उदाहरण देकरी कहली, महालक्ष्मी प्रसन्नार्थे जपे विनियोग। ये जो कहा जाए एथरे जो वैश्रवण नाम आसिला, एटा कौन? यार अर्थ कौन? अमुक मंत्रर अमुक देवता वैश्रवण ऋषि, यार अर्थ कौन? यार अर्थ होउची से मंत्रर रचयिता, से मंत्रर ऋषि, से मंत्रर रचनाकार ऋषि होउछंती भगवान वैश्रवण अर्थात कुबेर महाराजा। एथु गोटे कथा स्पष्ट कि कुबेर महाराजा मध्य होउछंती महालक्ष्मी तंत्रर जने श्रेष्ठतम ऋषि। महालक्ष्मी तंत्र खोज अनेक ऋषि करछंती। सेमानक भितरे देवराज इंद्र, राजा वैश्रवण, राजा रावण, भगवान शिव, भगवान विष्णु, गुरु गोरखनाथ, गुरु मत्स्येन्द्रनाथ, त्रिजटा अघोरी, आदिगुरु शंकराचार्य, महर्षि भृगु, महर्षि धन्वंतरी, मणिभद्र, घंटाकर्ण, ब्रह्मर्षि महागुरु श्री विश्वामित्र, गुरु भगवान श्रीमाली महाराज, एमती अनेक अछंती। एमाने सबु महालक्ष्मी तंत्र विद्यार अद्वितीय ज्ञाता थिले, जे देवतांकर संपूर्ण धनरत्न कोषर अध्यक्ष। तांको पाखरे केते धन थबो तार कल्पना आमे करि परिबानी। जेते प्रकार मारवाड़ी देखिबे समस्ते कुबेर देवतांकर साधना करंती। आम ओडियांक भितरे दुईटी जाति शुणिथेबे, गोटे हेले तेली आ गोटे हेले कुमुटी। ए दुईटी जाति कहा जाए जे एमाने कुबेरंकर संतान। खास सेइथिपई देखिबे कुमुटी आ तेली व्यवसाय रे ही तिष्ठंती। एमाने काहा पाखरे चाकरी करिकरी चली परिबेनी। चाकरी करिया मात्रे ही याकू घोर अभाव माड़ी बसियो। एइटा ही सृष्टिर नियम। गोटे कथा मन रखिथेबे जे साधना करिया पई हेले देवत्व गुण आपणैबा आवश्यक, तेबे जे साधना साधक को राजा तुल्य ऐश्वर्यवान करि पारे। आपनको लागुथबो पुळे टंका अर्जन करदेले कि पुळाए पैसा पळि आसिले जणे राजा होई जाए, नाइ सेइटा नुहे। राजा हेबा पई योग्यता थवा आवश्यक। उदाहरण होउची 2007 मसीह रे गोटे फिल्म आसीथला, ता ना होउची जय जगन्नाथ। से फिल्म को भलरे देखंतु, आम ओडिशार राजराजुडांकर कल्चर विषय जानीपारे, श्रीमंदिर रीतिनीति विषय जानीपारे। वास्तव में श्रीमंदिर हूँ गोटे राजनगर,
ଦାସ ଦାସୀ ସେବିକା ପୂଜା ପଢ଼ିଆରୀ କେମିତି ଗୋଟେ ରାଜା ଘରେ ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତି ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବେ। ରାଜା ଘରେ କେମିତି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଠାରୁ ଧନୀ ଠାରୁ ନେଇକି ଭିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନରେ ଫେରନ୍ତି ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ବାସ୍ତବିକ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହା ଜାଣିବେ। କେତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହା ଜାଣିବେ। କାହା ସହ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଜାଣିବେ। ସେ ମୁଭିକୁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବିକତା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଗରୁ ଚାଳ ଘର ନାଲି ମାଟିରେ ଲିପା ହେଇଥିବ, ଘରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି ଚିତା ପଡ଼ିଥିବ, ଦୁଆରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲାଗିଥିବ, ଅଗଣାରେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବେ, ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଶଗଡ଼ ଚକା ଥିବ, ତାକୁ ବି ସଜିଆ ହେଇଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶର ଚିତ୍ର ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ସେ ଅଲଗା କଥା କି ମୋର ଜନ୍ମଠାରୁ ନେଇକି ତ କେବେ ଚାଳ ଘରେ ରୁହା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାଳ ଘରେ ରହିଥିବେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ଚାଳ ଘରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମିଳୁଥିଲା, ଆଜିର ଚିକିମିକି ଆଲୁଅ ଭିତରେ ଝଲସୁଥିବା କାଚ ମାର୍ବଲ ଘର ବି ସେ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରୁନି। ତା'ର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଚାଳିଆ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ଅନୁଭୂତି ପାଇଛି, ହେଲେ କେବେ ବି ସେ ଘରେ ରହିନି। କାରଣ ଆମ ପରିବାର ଆମ ଗାଁର ପୁରୁଣା ମହାଜନ ପରିବାର, ପୁରୁଖା ମହାଜନ ପରିବାର, ତେଣୁ ଛୋଟବେଳୁ ପକ୍କା ଘରେ ଚଳି ଆସିଛି। ମୋ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ବେଶୀ ଏକଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଚାଳ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ପକ୍କା ଘରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମାର୍ବଲ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଆପଣ ମନେ ପକାଇବେ ଛୋଟବେଳର କଥାକୁ, ଚାଳ ଘରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ଆଜି ମାର୍ବଲ ଘର କରିକିରି ବି ସେ ଶାନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆସିବା ସାଧନା ଉପରକୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏସବୁ କଥା କହିଲି, କାରଣ ବାସ୍ତବିକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ କଲଚରଟା କ'ଣ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆସିବା ସାଧନା ଉପରକୁ। ଏଇ ସାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଯଦି କେହି ପଇସା ନେଇଯାଇଛି ଫେରଉନି, ସେ 100% ଫେରେଇବ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁନି, ପୁରା ଶୂନ ହେଇଯାଇଛି, ତେବେ ବି ତାହା ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକରି ବାରମ୍ବାର ବିବାଦ ହେଉଛି ତାହା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରିଦ୍ରତା ନାଶ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? 4ଟି ଜିନିଷ ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର, ପଦ୍ମମଞ୍ଜିର ମାଳା, ଧୂପ, ଦୀପ, ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷ, ଆଉ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଆସନ 5। ଏଇ 5ଟା ଜିନିଷ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେତିକି। କେମିତି କରିବେ ଏଇ ସାଧନା? ରବିବାର ନଚେତ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଏଇ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିହେବ। ଦିନକୁ 25 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହେବ। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ବସିବେ। ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ବସିବେ। ଧଳା ଆସନ ନଚେତ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କମ୍ବଳ ଆସନ ଉପରେ ବସିବେ। ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକିରି ସାମ୍ନାରେ ଖଟୁଲି ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ କେବଳ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖାଇବେ, ସେତିକି ହେଉଛି ପୂଜା। ଧୂପ ଦୀପ ଜଳୁଥିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଶେଷ ନ ହେଇଛି। ପଦ୍ମ ମଞ୍ଜିର ମାଳାରେ 25 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ମନ୍ତ୍ର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଛି, କାରଣ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି କୁହାଯାଏନି। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା ଚାଲିବ? 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସାଧନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବସିବେ, ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକିରି ରଖିବେ, ତାକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖାଇବେ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଏତିକି ହେଉଛି କାମ। ଏଇ ସାଧନା ଯଦି କରିବେ ଦିନ 10ଟା ପରେ କରିବେ, ନଚେତ ରାତି 10ଟା ପରେ କରିବେ। କାରଣ କୁବେର ରାଜାଙ୍କର ସାଧନା ଖରା ଯେତେବେଳେ ଏକଦମ ପିକ୍ ଉପରେ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଖରା ଏକଦମ ପୁରା କଟକା ମାରୁଥିବ, ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ କରାଯାଏ। ଯେବେ ଆକାଶରେ ମେଘ ଥାଏ ସେତେବେଳେ କୁବେର ମହାରାଜାଙ୍କର ବା କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କାମ କରେନି। ତେବେ ଏଇ ସାଧନାର ନିୟମ କ'ଣ? ଏ ସାଧନାର ନିୟମ, ନନଭେଜ୍ ଖାଇବେନି, ଆଲକୋହଲ ଖାଇବେନି, ଯଦି ସମ୍ଭବ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଅରୁଆ ଖାଇବେ ଯଦି ସମ୍ଭବ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗୁଛି କି ଘରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଡେଲି ଅରୁଆ, ତେବେ ବି ଉଷୁନା ଖାଇଲେ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେନି। ଯଦି ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଖାଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ମଦ ମାଂସ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ନନଭେଜ୍ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଆଲକୋହଲ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେମିତିକି ବିଡ଼ି, ଗୁଟକା, ତମ୍ବାଖୁ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ପାନ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ଶିବ ସୁରଭି
कि गुंडी फुंडी पकईकरी निशा द्रव्य टोबाको फोबाको पकई खाइबेनी। आ जदि नॉर्मल साधा पान खाउछंती तेबे पान खाई परिबे। किछि लोकंकर प्रश्न थाए कि चाहा खाई हबो कि ना नहीं। चाहाटा खाई हबो। रुटी खाई हबो ना नहीं, रुटी भी खाई हबो। एथरे ब्रह्मचर्याटा निहाती दरकार। खाद्य पर टिके कोहल अछि। हाँ आउ गोटे कथा, जदि आपण रोगी अर्थात आपणकर कौनसी विशेष रोग अछि तेबे आपण दिन को 3 बेला खाई परिबे, नचेते यथासाध्य चेष्टा करिवे गोटिए थर खाइबा पाइका, माने अन्नटा गोटिए थर खाइबे। बाकी फल मूल रुटी एगुड़ाक खाई परिबे, चूड़ा खाई परिबे, केवल अन्न गोटिए थर खाइबे। छतुआ खाई परिबे, चूड़ा खाई परिबे, एगुड़ा खाई परिबे। तबे आशा करूची भिडियोटी भल लागिथिबो। जदि भिडियोटी भल लागिछि एई भली भिडियो देखिया पई आपण हमर चैनल ओडिशा तंत्र ज्ञान को निहाती सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।